Danas ćemo praviti testo koje ćemo zapeći u redni, zato nam je potrebno 400 grama kuvanog testa, 150 grama šunke ili suvog vrata, 150 grama kačkavalja, 200 grama sira koje ćemo usitniti, pola pavlake i 2 jaja, malo začina, origana, bibera, soli i 1 čen belog luka. Usipati te sastojke koje smo pripremili. Baš ne, bila bi bolja. Stavit ćemo suvi začin, pa nećemo sol stavljati, jer je vjerovatno i sir je malo slan i stavit ćemo origana. Pola kašikice origana, beli luk naseckan, i bibera. To po želji već pola kašičice ili manje. Smesu treba promešati, sjediniti i staviti u jenac delu da bi pekli u tome, a pre pečenja ćemo izrendati kačkavalj po testu. Rezance smo pekli u redi na 180 stepeni pola sata, poklopljeno u jenac deli.